नमस्कार दर्शक बंधु मीन राशि लोकमानंक पई 2026 वर्ष एमिति किछि घटना नहीं आसुची जहां आपनक जीवन को संपूर्ण बदलाई पारे। किंतु एही वर्षर सबुठारु बड़ सत्य कोन जानिछंती? आपनक सबुठारु बड़ शत्रु बाहरे नुहे, से आपनक घर भितरे ही लुचि अछंती। हां दर्शक बंधु, ज्योतिष गणना अनुसार 2026 रे मीन राशि लोकमाने काहार धोकार सम्मुखीन हेबार संभावना रहिछि। से लोकटी आपणक निज परिवार होई पारंती किंबा आपणक खूब निकट मित्र किंबा एमिति जने लोक जहाको आपण बहुत भरसा करंती। सेथिपई आजिर एही वीडियो रे मु कहिबी 2026 रे मीन राशि लोकंक सह कोन घटिबो, केउ मास सबुठारु खतरनाक, केउ लोक आपणकु धोका देई पारंती एवं शेषरे मु कहिबी गोटिए शक्तिशाली उपाय जहा कले समस्त खराब प्रभाव दूर होई पारे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण मध्यरे छाडी देले आपण गुरुत्वपूर्ण सूचना मिस करि पारंती। एवं आपण जदि मीन राशि अटंती तेबे कमेंट रे निश्चय लिखंतु जय मां लक्ष्मी, जहा द्वारा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबो। मीन राशि 2026 भविष्यवाणी। दर्शक बंधु, 2026 वर्ष मीन राशि लोकमानंक पई केबे खुशी तो केबे चैलेंज नहीं आसीबो। वर्षर आरंभ रे आपणक जीवन रे किछि नूतन सुजोग आसी पारे, काम काजरे उन्नति हेबो एवं आर्थिक दिगरे मध्य धीरे धीरे सुधार देखाजिबो। किंतु वर्षर मध्य भागरे किछि लोक आपणक विपक्षरे चक्रांत करि पारंती। एही समय रे आपणकु सबुठारु अधिक सतर्क रहिबा दरकार। घरे लुचिथिबा गद्दार। ज्योतिष अनुसारे मीन राशि लोकमाने 2026 रे एक बड़ सत्य जानिबे। जेउ लोकंकु आपण बहुत भरसा करुथिले सेही लोकटी ही आपणकु धोका देई पारे। एही लोकटी होई पारे परिवारर जने सदस्य, बंधु किंबा काम काजरे जने सहकर्मी। सेथिपई 2026 रे काहाकु अंधा भाबरे भरोसा करंतु नाही। सबुठारु खतरनाक मास। दर्शक बंधु, जुलाई मास मीन राशि लोकमानंक पई एक बड़ परिवर्तनर मास होई पारे। एही समय रे आपणक जीवन रे किछि एमिति घटना घटी पारे जहा आपण भाबी मध्य नथिबे। किछि लोकंक पई एही मास नूतन सुजोग आनी पारे। जेमाने दीर्घ समय धरी नूतन चाकरी खोजुछंती सेमानंकु एही समय रे भल खबर मिली पारे। काम काजरे आपणक परिश्रमर फल धीरे धीरे मिलिबा आरंभ हेबो। अनेक दिन धरी जेउ काम अटकी रहिथिला सेही काम समाप्त हेबार संभावना रहिछि। व्यवसाय करुथिबा लोकमाने एही मासरे नूतन डील किंबा नूतन ग्राहक पाई पारंती। किंतु दर्शक बंधु, एही समय रे आपणकु गोटिए कथा रे बहुत सतर्क रहिबा दरकार। सेहा हेउछि आपणक गुप्त कथा। कारण जुलाई मासरे किछि लोक आपणक ऊपर ईर्ष्या करि पारंती। सेथिपई आपणक सफलता किंबा योजना सब लोकंकु कहिबे नाही। पारिवारिक जीवन रे एही मास मध्यम रही पारे। केतेक समय रे छोट छोट मतभेद होई पारे, किंतु आपण धैर्य धरिले सबु कथा समाधान होई जिवो। प्रेम जीवन रे एही मास किछि भल रही पारे। आपणक संगी सह संपर्क आउ मजबूत हेबो। जदि आपण सिंगल अटंती तेबे जुलाई मासरे काहा सह नूतन परिचय होई पारे। किंतु दर्शक बंधु, संपर्क रे तुरंत बड़ निष्पत्ति नेबे नाही। धीरे धीरे से लोकंकु जानिबा परे मात्र निष्पत्ति नियंतु। स्वास्थ्य दिगरे एही मासरे आपणकु अल्प सतर्क रहिबा दरकार। अधिक काम करिबारु थकानी बढ़ी पारे। सेथिपई समय रे विश्राम नियंतु एवं आपणक स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। अगस्त 2026 मीन राशि। दर्शक बंधु, अगस्त मास मीन राशि पई सबुठारु सतर्क रहिबार समय होई पारे। ज्योतिष गणना अनुसार एही समय रे ग्रहमानक स्थिति आपणक पई अल्प कठिन होई पारे। एही मासरे किछि लोक आपणक विपक्षरे चक्रांत करि पारंती। सेथिपई आपणक चारि पाखरे थिबा लोकमानंकु भल भावे बुझंतु। केही लोक आपणकु मिठा कथा कहि आपणक विश्वास जितिबाकु चेष्टा करि पारंती, किंतु पछरे सेमाने आपणक विरुद्धरे कथा कहि पारंती। सेथिपई एही मासरे काहाकु अंधा भावरे भरोसा करंतु नाही। धन दिगरे एही मासरे अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे। केही केही अचानक धनहानि सम्मुखीन होई पारंती। सेथिपई एही समय रे टंका पैसा रे बहुत सतर्क रहंतु। कार्य जीवन रे एही मास किछि चैलेंज नहीं आसी पारे। कामरे चाप बढ़ी पारे एवं केतेक लोक आपणक कामरे अवरोध सृष्टि करि पारंती। किंतु दर्शक बंधु, आपण जदि धैर्य धरि सठिक भावे काम करिवे तेबे समस्त समस्या दूर हेबो। पारिवारिक जीवन रे एही मासरे किछि मतभेद होई पारे। सेथिपई परिवार सह शांत भावे कथा कहंतु। प्रेम जीवन रे एही मासरे किछि भ्रम सृष्टि होई पारे। सेथिपई आपणक संगी सह सत्य एवं स्पष्ट कथा कहंतु। 2026 रे अगस्त एवं सेप्टेम्बर मास मीन राशि पई अल्प कठिन होई पारे। एही समय रे परिवार रे मतभेद, धन हानि एवं मानसिक चाप बढ़ी पारे। किंतु भय करिवार कथा नाही, कारण वर्षर शेष भाग आपणक पई बहुत शुभ हेबो। धन एवं कार्य जीवन
2026ରେ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଡିଲ୍ ଆସିପାରେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଲୁଚିଥିବା ଶତ୍ରୁର ସଂକେତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେମାନେ ବାହାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେଉଥିବା ଭଳି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ମନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବାରର କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ମିତ୍ର କିମ୍ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି 3ଟି ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେହି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ନୁହେଁ ତେବେ ସେମାନେ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କଥା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିବେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ବାହାରରୁ ଖୁସି ଦେଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ଧନଭାଗ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଭଲ ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2026 ବର୍ଷରେ ମୀନ ରାଶିର ଧନଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ମୀନ ରାଶିର ପ୍ରେମ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟରୁ ନିଭାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ଭାବୁକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ 2026ରେ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦୁଧ ଏବଂ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶତ୍ରୁ ଦୂର ହେବେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସହ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଟନ୍ତି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଲୋକ ଆସିପାରେ। ଉପାୟ। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ 2026ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶତ୍ରୁ ଦୂର ହେବେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।